वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे डिस्कस काजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। आज जो है हम पॉवर्टी के जो काज हैं और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में हम काज जो है देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, जो इक़्तिसादी अवामिल होते हैं, जिसके अंदर जो है बेरोज़गारी शामिल होती है। इसमें बेरोज़गारी जो है, इसमें रोज़गार के मौक़े अपॉर्चुनिटी की कमी, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है ना नाकामी जो इसकी मतलब आमदनी का बायस बनती है, जो आमदनी पूरी नहीं हो रही होती जितनी लोगों को इनकम की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि जब लोगों के पास जो है ना मुलाजमतें जो होती हैं वो काफ़ी घटने काम नहीं कर सकती, मतलब वो इतने कम हो जाती हैं इतनी, मतलब एक बंदा 10 घंटे काम करना चाह रहा है लेकिन उसको 2 घंटे काम मिल रहा है, तो उसमें बेरोज़गारी जो है ना इंक्रीज़मेंट आएगा, या मुनासिब उजरत हासिल नहीं कर सकते, जिसके नतीजे में माली अदम इस्तेकाम पैदा हो सकता है। इसमें मुआशी बदहाली, मुलाजमतों में कमी, उजरत में कमी और ज़्यादातर से ज़्यादा लोगों को गुर्बत की तरफ जो है ना धकेलने की वजह से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने के अखराजात का बायस जो है ना वो बन सकता है। आमदनी और दौलत की अदम मसवात पैदा हो सकती है, जिसके नतीजे में अमीर और गरीब के दरमियान नुमाया तौर पर जो फ़र्क है वाज़े पैदा हो सकता है। जब जो दौलत है चंद लोगों के हाथों में आ जाए तो आबादी के बड़े जो तबकात हैं वसाइल और मौक़े जो अपॉर्चुनिटी वगैरह तक रसाई के लिए जद्दोजहद जो है ना वो कर सकते हैं। सेकंड जो है ना वो सोशल फैक्टर्स हैं पड़े, जिसमें जो है ना मेयार तलीम तक मदूद रसाई होती है, अफराद की महारत और एजुकेशन हासिल करने की सलाहियत जो है ना वो लिमिटेड करती है, जिसके जो इनकी मुलाजमत और कमाई की जो सलाहियत होती है ना इसके वो कम हो जाती है। ख़राब सेहत की देखभाल तक रसाई की कमी माली वसाइल को ख़त्म कर सकती है और लोगों के काम करने की सलाहियत जो उसमें रुकावट बन सकती है, गुर्बत को बरकरार रखती है। इसमें जो है जो नस्ल, जिन्स, नस्ल या मजदूरी की बुनियाद पर भी इम्तियाजी सलूक और गैर मसावी जो है ना मौक़े और वसाइल तक रसाई का बायस बन सकता है, जो पसमानदा ग्रोहों और गुर्बत में के दौर जो है ना उसको जारी कर देता है, जिसमें गुर्बत जो है ना मज़ीद जो फैलना शुरू हो जाती है। थर्ड है पॉलिटिकल फैक्टर्स। गवर्नमेंट जो होती है और इसके जो अदारे होते हैं उसमें बदनुमानी अवामी खिदमात और तरक्की के वसाइल को चंद लोगों के हाथों में मोड़ सकती है, जिसमें से जो है ना आबादी ज़रूरी खिदमात और बुनियादी ढांचे से महरूम हो सकती है। सियासी अदम इस्तेकाम बशमूल तनाज़ात और जंग मईशतों को दरहम बरहम करता है, आबादी जो है ना आबादी को बेघर करता है और बुनियादी ढांचे को तबाह करता है, जिसकी वसी पैमाने पर गुर्बत फैलती है। इसके अंदर जो है ना जो गैर मौसर गवर्नेंस और गुर्बत से निपटने वाली जो अवामी पॉलिसियाँ होती हैं उसकी कमी के नतीजे में जो है समाजी तहफ़्फ़ुज़ की नाकाफ़ी जाल और अवामी खिदमात पैदा हो सकती हैं, जिससे जो है गुर्बत में जो है ना इजाफ़ा हो सकता है। 4 पॉइंट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें ज़लज़ले भी आ सकते हैं, सैलाब और खुश्क साली जैसे वाक़यात जो घरों और बुनियादी ढांचों और ज़रिए मुआश को तबाह कर सकते हैं, जो अचानक और शदीद गुर्बत का बायस बनते हैं। मौसमियाती चेंजेस जब आती हैं माहौलियाती हालात को ख़राब कर सकती हैं, जिससे जो है ना खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़, रोज़ी रोटी का नुकसान होता है और नकल मकानी ख़ास तौर पर कमज़ोर आबादियों को मुतासर कर सकती है। 5th पॉइंट है डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जो ज़्यादा आबादी में इजाफे की बुलंद शरह जो है वसाइल और बुनियादी ढांचे को दबा सकती है, जिससे जो है सब के लिए मुनासिब खिदमात और मौक़े फ़राहम करना जो है ना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा इन्हिसार का तनासब, जहाँ आबादी का एक अहम हिस्सा है या तो बहुत कम उम्र या बूढ़ा है पड़ा, काम करने की उम्र की आबादी जो है ना और वसाइल पर बोझ डाल सकती है, जो गुर्बत का जो है ना बायस बनती जा रही है। नेक्स्ट जो है ना स्ट्रक्चरल फैक्टर जो है इसमें जो है ना जहाँ ग्लोबलाइजेशन माशी तरक्की ला सकती है, वहीं इसके बाद शोबे ऐसे भी हैं जिसमें मुलाजमतों में कमी और अदम मसावात में इजाफ़ा हो सकता है, जिससे वो लोग जो है ना मुतासर हो सकते हैं, जो आलमी मार्केट जो होती है उसमें मुकाबला करने से कासिर हैं पड़े। मुनासिब मनसूबा बंदी के बगैर तेज़ी से शहरीकारी जो है इसके नतीजे में कच्ची आबादियों में जो है इनक्रीज़मेंट हो सकता है, जहाँ के रिहायशियों के हालात, ज़िंदगी की खराबी, खिदमात की कमी और मदूद इक़्तिसादी मौक़े जो है पड़े उसका सामना करना पड़ सकता है।
7 جو ہے اس کا کاز ہے نا انڈیویجول فیکٹرز ہے پڑھا، اس میں انتخاب اور طرز عمل جیسے کہ منشیات کا غلط استعمال ہوتا ہے، ناقص مالیاتی انتظام ہوتا ہے، مجرمانہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، انفرادی غربت میں جو حصہ ڈال سکتی ہیں، خاندانی حالات بشمول وحد والدین والے گھرانے اور گھریلو تشدد وغیرہ مالی عدم استحکام اور غربت کا جو باعث ہیں بن سکتے ہیں۔ لاسٹ جو اس کا کاز ہے نا وہ ہے ہسٹوریکل فیکٹر، تاریخی استحصال جو ہے نا اس میں استعمار کے لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں جس سے سختی عدم مساوات پیدا ہو سکتی ہے اور متاثرہ جو علاقے ہیں اس میں ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ غلامی کی وراثت اولاد پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے جو غربت کو برقرار رکھنے والے سماجی اور معاشی تفاوت وغیرہ میں جو ہے حصہ ڈال سکتی ہے۔ غربت جو ہے نا ایک ایسا اکثر جو ایک شیطانی چکر ہے جس کے ذریعے برقرار رہتی ہے غربت، تو جہاں یہ آپس میں جڑنے اور ایک دوسرے کو تقویت دینے کا سبب بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر تعلیم کی کمی بے روزگاری کا باعث بن سکتی ہے جس کے نتیجے میں صحت کی خرابی اور زندگی کے نامناسب حالات جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتے ہیں اور غربت کو مزید جو ہے نا برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اب جو نیکسٹ جو ہے نا ہم ڈسکس کرتے ہیں جس کے ایفیکٹس ہیں پڑھے، فرسٹ جو ہے ہیلتھ ایفیکٹس ہے پڑھا۔ ہیلتھ ایفیکٹس جو ہے نا غربت جو ہے غذائیت سے بھرپور خوراک تک رسائی کو محدود کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا غذائی قلت پیدا ہوتی ہے، بچے جو ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اس کی نشو و نما رک جاتی ہے، مدافعتی جو نظام ہے بڑا کمزور ہو جاتا ہے اور بیماریوں کا زیادہ سے زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ غربت جو ہے غریب افراد کو اکثر صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک رسائی کا فقدان اس میں کمی پیدا کر سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا لا علاج بیماریوں اور اس میں اموات وغیرہ کی شرح جو ہے نا بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر شیرخوار اور چھوٹے بچوں میں جو ہے۔ غربت سے وابستہ تناؤ اور اضطراب جو ہے نا ذہنی صحت کی مسائل وغیرہ پیدا کر سکتے ہیں جیسے ڈپریشن وغیرہ، اضطراب اور دائمی تناؤ وغیرہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ سیکنڈ ایفیکٹ جو ہے نا ایجوکیشنل ایفیکٹس ہے پڑا، تعلیم تک جو رسائی ہے نا وہ محدود ہو چکی ہے۔ غربت زیادہ خاندانوں کے بچوں کی مالی مجبوریوں کی وجہ سے اکثر معیار تعلیم تک محدود رسائی کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا شرح خواندگی کم ہوتی ہے اور تعلیم جو اصول ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لوگ اسکول کی بجائے اس بچوں کو کام پہ لگا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ معاشی دباؤ بچوں کو کام کرنے اور بچوں جو ہے نا اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے اسکول چھوڑنے پر جو ہے نا مجبور ہو سکتے ہیں جو غربت کے چکر جو سرکل آف پاورٹی ہے نا اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ غذائیت کی کمی اور وسائل کی کمی جیسے بکس وغیرہ ہو گئے اور محفوظ تعلیمی ماحول تعلیمی کارکردگی پر نیگیٹیو ایفیکٹ جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے اکنامک ایفیکٹ، غربت کی بلند جو سطح ہے پڑے صارفین کو بنیادی طور پر جو ہے نا محدود کر کے انسانی سرمایہ میں سرمایہ کاری کو کم کر کے اور سماجی ویلفیئر کے اخراجات میں اضافہ کر کے معاشی ترقی جو ہے نا اس کو روک سکتی ہے۔ غربت کا نتیجہ جو ہے نا اکثر ایسی افرادی جو قوت ہے اس کو صورت میں نکلتا ہے جو کم تعلیم یافتہ اور کم تربیت یافتہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لیبر مارکیٹ میں کم پیداواری اور عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ حکومتیں جو ہوتی ہیں اس کو غریب آبادی کی مدد کے لیے جو ہے نا سماجی ویلفیئر کے پروگراموں کے لیے خاطر خواہ جو ہے وسائل مختص کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس سے جو ہے نا عوامی مالیات پر جو ہے نا دباؤ پڑ جاتا ہے۔ 4 پوائنٹ ہے پڑا سوشل ایفیکٹس، سوشل ایفیکٹ جو ہے نا اس میں غربت سماجی اخراج کا باعث بنتی ہے جہاں افراد اور کمیونٹیز پسماندہ اور سماجی ثقافتی اور اقتصادی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں حصہ لینے سے محروم کر دیتی ہیں۔ غربت جرائم کی شرح میں اضافہ کر سکتی ہے کیونکہ افراد اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غیر قانونی ایکٹیویٹیز کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں اور غربت کی بلند سطح کا اکثر جو ہے تشدد اور جرائم کی بلند شرحوں سے جو ہے نا تعلق ہوتا رہتا ہے۔ مالی تناؤ خاندانی جو ہے ٹوٹ پھوٹ گھریلو تشدد اور نظر اندازی کا باعث بن سکتا ہے جس سے خاندانی ہم آہنگی اور استحکام جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں۔ 5th پوائنٹ ہے سائیکولوجیکل ایفیکٹس، اس میں جو غربت کا سامنا کرنا وقار اور خود اعتمادی اور قدر کے احساس میں جو ہے نا کمی کا باعث بن سکتا ہے جو افراد کی ذہنی تندرستی اور سماجی تعاملات وغیرہ کو متاثر کرتا ہے۔ مسلسل غربت کے نتیجے میں نا امیدی اور مایوسی کے
जज्बात पैदा हो सकते हैं। हौसला अफजाई और हालात को बेहतर बनाने की सलाहियत को कम हो सकते हैं। 6 पॉइंट है पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स। सियासी जो शराकत होती है उसमें भी कमी आ जाती है। गुर्बत जो है अक्सर सियासी हक से महरूमी का बायस बनती है। जहाँ गुर्बत और गरीब अफराद को सियासी अमल और फैसला साजी में हिस्सा लेने के वसाइल और जिसकी अपॉर्चुनिटी मौक़े वगैरह है उसमें कमी पैदा कर देती हैं। गुर्बत की ऊंची सतह जो लेवल है अपर लेवल समाजी बदउनवानी एहतजाज और इसमें सियासी अदम इस्तेहकाम में हिस्सा डाल सकता है, क्योंकि लोग ज़िंदगी के बेहतर हालात और मौक़े का जो है ना मुतालबा करते हैं। 7 इफ़ेक्ट्स है पड़ा इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। गुर्बत जो है ना माहौलियाती इनअतात का बायस बन सकती है, क्योंकि गुर्बत जो है ना गरीब कम्यूनिटी बका के लिए जो है ना कुदरती वसाइल का गैर मुस्तहकम इस्तेसाल करती है। इसमें जंगलात की कटाई शामिल होती है, ज़रूरत से ज़्यादा माहीगीरी और मिट्टी के मेयार की कमी शामिल है पड़े। गरीब कम्यूनिटीज़ अक्सर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सबसे ज़्यादा शिकार होते रहते हैं, बशमूल इंतहाई मौसमी जो वाक़यात पेश आते हैं जो इनके हालात ज़िंदगी को मज़ीद जो है ना वो ख़राब कर सकते हैं। 8 पॉइंट सेकंड लास्ट है इंटर जनरेशनल इफ़ेक्ट्स। इसमें जो है गुर्बत नस्ल दर नस्ल अपने आप को बरकरार रखे रहती है। गुर्बत में पैदा होने वाले बच्चे जो है ना उसको ख़राब सेहत, महदूद तलीम और कम इक़्तिसादी जो मौक़े होते हैं साइकिल को जारी रखने के लिए जो है ना ज़्यादा इम्कान शामिल होता है। लास्ट पे हम देखते हैं कम्युनिटी एंड नेशनल इफ़ेक्ट्स जो है। गुर्बत की बुलंद सतह जो है ना कम्यूनिटीज़ के समाजी ताने बाने को कमज़ोर कर सकती है। अफराद और ग्रोह जो है उसके दरमियान एतमाद और तावन को कम कर सकती है। गुर्बत जो है मुल्कों को अंदर और इनके दरमियान माशी तफावत को बढ़ाने में मावन साबित हो सकती है, नाहमवार तरक्की और समाजी तनाव को पैदा कर सकती है। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।